In Luke 15:3-7, Jesus tells a powerful parable about a shepherd who values each sheep. When one sheep goes missing, he prioritizes finding it over the 99 he already has. This illustrates God's immense joy over every sinner who repents. The message emphasizes love, redemption, and the celebration of every individual soul that returns to faith. Jesus highlights that the joy in heaven for a single repentant sinner outweighs that of the many who are already righteous. Em Lucas 15:3-7, Jesus conta uma parábola poderosa sobre um pastor que valoriza cada ovelha. Quando uma ovelha se perde, ele prioriza encontrá-la em vez das 99 que já possui. Isso ilustra a imensa alegria de Deus por cada pecador que se arrepende. A mensagem enfatiza o amor, a redenção e a celebração de cada alma individual que retorna à fé. Jesus destaca que a alegria no céu por um único pecador arrependido supera a dos muitos que já são justos. En Lucas 15:3-7, Jesús cuenta una poderosa parábola sobre un pastor que valora a cada oveja. Cuando una oveja se pierde, él da prioridad a encontrarla por encima de las 99 que ya tiene. Esto ilustra la inmensa alegría de Dios por cada pecador que se arrepiente. El mensaje enfatiza el amor, la redención y la celebración de cada alma individual que regresa a la fe. Jesús destaca que la alegría en el cielo por un solo pecador arrepentido supera la de los muchos que ya son justos. Trong Luca 15:3-7, Chúa Giêsu đã kể một dụ ngôn đầy quyền năng về một người chăn chiên trân trọng từng con chiên của mình. Khi một con chiên bị lạc, ông ưu tiên đi tìm nó hơn là 99 con còn lại mà ông đã có. Điều này mô tả niềm vui lớn lao của Đức Chúa Trời đối với mỗi tội nhân ăn năn. Thông điệp này nhấn mạnh tình yêu thương, sự cứu chuộc và niềm vui mừng dành cho từng linh hồn cá nhân quay trở lại đức tin. Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng niềm vui trên thiên đàng dành cho một tội nhân ăn năn còn lớn hơn niềm vui của nhiều người công chính. Sa Lucas 15:3-7, sinabi ni Jesus ang isang makapangyarihang talinghaga tungkol sa isang pastol na pinahahalagahan ang bawat tupa. Kapag nawawala ang isang tupa, inuuna niya ang paghahanap nito kaysa sa 99 na mayroon na siya. Ito ay naglalarawan ng napakalaking kagalakan ng Diyos sa bawat makasalanang nagsisi. Ang mensahe ay nagbibigay diin sa pag-ibig, pagtubos at pagdiriwang ng bawat individual na kaluluwa na nagbabalik sa pananampalataya. Itinatampok ni Jesus na ang kagalakan sa langit para sa nag-iisang nagsisising makasalanan ay higit pa kaysa sa kagalakan ng marami ng matuwid.